गल्प ठाकुर घर गाल्पिक किशोरी चरण दास। जीवन मरण घाटी। सुनंदा देवींकर अवस्था संकटापन्न। स्वामी सेपुरे अछंती किंतु घरे पुओ झियो नाती नातुणी भरी रहिछंती। केवल अमर आसी नहीं, से दूर रे बड़ चाकरी करे। तेबे से मध्य चिठी देइछि जे से काली सकाळ भितरे उड़ाजहाजरे आसी पहुँची जिव। स्त्री को सांगरे आनिब। से चिठी रे लिखिथिला जे बन्या पांठी उद्देश्य गोटे विचित्रानुष्ठान सुषमार अनेक किछि करिवार थिला, सेइथिपाई डेरी हैला। किंतु बड़ झियो बीणा एते गुडे कथा माँ को कहिबार प्रयोजन मन करि नथिला। बीणा बुद्धिमती। सान पुओ भ्रमर सबुदिने पाखरे थाए। से कंट्राक्टरी करे। झियो 3 जण जाक विवाहिता। सेमाने तांको पिलाछुओंकु धरी काल विलंब न करी चली आसिछंती। अवश्य सान झियो निनी एकुटिया आसिछि, कारण तार पिलाछुआ नाहंती। गत 2 दिन हैला अवस्था तरळेई जाइछि। पूर्वरु से अल्प बहुत कथबार्ता करि पारुथिले। ग्लुकोज पानी पीबा पई बिछणारु उठिबाकू चेष्टा करुथिले। औषध खाइबाकू दृढ़ भंगीरे नाही नाही करुथिले ओ सबु पिलाए पाखरे अछंती कि नाही बोली खोजुथिले। किंतु एही केते दिन हैला तांकर से क्षमता चली गलानी। तांकर शेष प्रश्न थिला, अमु ए पर्यंत आसी नहीं। तापरे से ढोके ग्लुकोज पानी पी आखि बुझी देइछंती। उठु नाहंती, किछि कहिबाकू नाहंती। दबिला उठ आहुरी दबिगला परी लागुछि। शिथिल आखिपता पणकला परी डोला को आबुरी धरिछि। छातीर शब्द भय देखा जाउछि। माँ कौन बंचिब नहीं। झियो माने बिछणार 2 पाखरे बसी रही लुह पोछुछंती। बेसी कांदुछि बिनी। से निजकू संभाली पारु नहीं। कोह चापिबाकू जाई अणनिश्वासी होई पड़ुछि ओ बोधबे कांदना को सारी आसिबा पई थरकु थर उठी पड़ाउछि। अन्य को 2 जण लुह धुआ आखिरे मुह चाहिले चाहाजुही हेले। ए बिनी सबुदिने एमिति टिकिए बोली कष्ट सहिब नहीं। तिलकु ताଳ करिब। सते जेपरी तापरी दुखिनी आउ ए संसार रे केही नहीं। हेले एबे से सान झियो ता बोली से कौन पिला होइछि। माँ आमको छाड़ी चली जाए नहीं, तथापि बंचिछि। दंभधर भगवान को डाक। एमिति बाड़े पिटी हेले कौन हेब। ता छड़ा से कांदु कांदु केते थर उठी पळाउछि काहेकि जाउछि आ घड़ीक परे फेरी आसुछि। राति बढ़िलाणी। डाक्तर अधिकारी यथारीति रोग को परीक्षा करी गलेनी। से इंजेक्शन देइचंती। मिनिटिए भाबिथिला परी होई ऊपर को तल को चाहिचंती ओ गंभीर भावरे कहिचंती, आजी रातिटा, केवल आजी रातिटा। ए गोटाए राति कटि गले भयर कारण नहीं। जगी रहिबाकू पड़िबो। किछि मंद लक्षण देखिले सांगे सांग मते फोन करी जणाई दियो। पुराणा पूजारी, पुराणा चाकर और नुआ टहलिया 2 जण थरे अधे दुआर बंध पाखरे छिड़ा होई मुह सुखाई फेरी गलेनी। बंधु बांधवगण गोड़ हाथ आउंसी देई कुंठित भावरे विदाय नेलनी। मु रातिरे रहि जाई थांती, किंतु कौन करिबी, घर को न गले सबु अचल इत्यादि। पुसी बिले आदर न पाई अंधार को चली जाउछि। केउ कोणरे उषुम टाणुछि। लुआ फाटकरे ताला पड़ुछि। सुनंदा निवासर ऊपर महलार ए गोटिए घरे आलुओ जळुछि। अधरातिर केतोटी आनमना आलुओ मानंको देखि ठारुछि। भ्रमर प्रदचारण करुछि, सिगरेट फुंकुछि। बीणा, विधि और बिनी बिछणारे 2 पाखरे बसी रहिछंती। लुह पोछुछंती। बिनी बेसी कांदुछि। राति सरू नहीं। ओह, एमिति सुन सुन नहेले हुअंता नहीं। भ्रमर हठात विरक्ति होई कहि पकाइला, एपरिकी एही नारी कांदना नथिले समस्यार समाधान होई जांता, अवस्था शांत हुअंता। किंतु भौणी माने ता कथारे विचलित हेला परी दिसिला नहीं। बीणा सान भाई आड़कू अवज्ञा सूचक चाहाणी रे चाहिला। बिथि थिला। बिथि कहिला, तू जाउनु सोई पड़िबु, दरकार हेले आमे तते डाकिबु नहीं। भ्रमर उत्तर देला नहीं। किंतु ता मनरे आसिला जे तार एकाधिक भौणी अछंती, उचित रु अधिक। एमाने किछि बुझंती नहीं। विराग बहन करी से बारंडा को गला। आकाश और शीतल पवन ता देहरे लागिला ओ से अनिर्दिष्ट दर्शन चिंता को आह्वान कला। ए जीवन कौन। माँ मरीजीव, बोधहुए मरीजीव, निश्चय मरीजीव।
तापरे असीम ओ अनंत आकाश ओ तारा ए जीवनटा सते कौन? ए समय से आविष्कार कला जे तले ठाकुर घरे आलुओ जलुछि। किछि समय परे आलुओ लिभिगला और देखागला जे घर भितरु जड़े किए बाहरी आसुछि। चुप चुप चोरी कला परी आसुछि। न चाहला परी ऊपर को चाहि देउछि। तरतर होई चलीछि। स्त्री लोक बिनी बिनी ठाकुर घरे प्रार्थना करी आसिला। एथिपाई से थरकु थर उठी पलाउथिला। भ्रमर आश्चर्य होला, हसिला। अद्भुत पिला, निहाती डरकुड़ी। मु ताको पिलादिनु देखी आसछि। छाई को देखी डरिब, काले कहा मनरे कष्ट हब, मिछ कहिबाकू डरिब, काले धरा पड़ जीव, भाग्य भल बाहा होई जाइछि, नहले माँ चलीगला परे तार कौन जे दशा होइथांता। बिनी ता बाहाघर बेलू कम नची नथिला। कौन ना मते डर मारुछि, मु तुम मानकु छाड़ी जीवी नहीं, मु आउ का घर को जीवी नहीं, मु पाठ पढ़िबी। हुंडी बापांको हाथ को मुठेई धरिला। बापा मध्य तरली जाउथिले। माँ टाण होई बसी नथिले से कौन बाहा होई पारिथांता। बिनीर असाधारण भयालु प्रकृति को स्मरण कले मध्य भ्रमर विस्मय कटिला नहीं। बिनी थरे नुहे, दुई थर नुहे, राति भितरे 4-5 थर जीवनी जेते भी भूली जाइथिबा कथा को जोड़ी दे आसुछि। केउ मूल मंत्रटी दोहराइछि, काले ठाकुरे शुणी नथिबे। बिनी सीढ़ी मुंडरे आसी पहुँचिलाणी। ता साबना सुकुटा मुहरु किछि जଣା पड़ु नहीं, किंतु किंतु मने होछि जे ता देहरे प्रति अणुरे भारीपण जड़ी रहिछि। निबिड़ता और सरलता। धात मेंचड़ी टोकी खंडे भ्रमण परिस्थिति को हालुका करने को चाहिला, पारिला नहीं। तार संदेह है जे बिनी ताकू चेताई देउछि, मरणर असल रूप को चिन्हाई देउछि। मरण अनंत नुहे, अंतरंग, देह परी, रातिर कला परी। तेणु ठाकुर घर को जीवा उचित, 100 सहस्र बार, किंतु मु जीवी नहीं। ता बोली मु कौन माँ को भल पाए नहीं? ठाकुर घर डाकुछि, डाकु नहीं, आह्वान करुछि, चैलेंज करुछि, आसुनु चलिया एठी, जदि माँ को भल पाऊ। गोटे किया दीप जलुछि। बिनी जले दे जाइछि। धुआं उठुछि, धुआं आउ बास्ना, पोड़ा सलिता घेरा चंदन, पचा फुलर बास्ना। पुरुणा सिंदूर, सिंदूर पर सिंदूर, ठाकुरंको मुह दिसु नहीं, किंतु ठाकुरे अछंती, पूरापूरी अछंती। एतिकी जଣା नहीं, नहले गाधोई सारी समस्ते मुंडिया मारी आस कहीं। जाने घरर नियम, बापा बंचिथिला बेले हुए तो हेला कर देउथिले, किंतु एबे करी हेउ नाही, कारण बापांको फोटो सेठी अछि, सेथिरे मध्य सिंदूर लागिछि। मु आजि सकाळे मुंडिया मारी आसीछि, हेले मु एई खणी जीबी नाही, ए राति रे जीबी नाही, कहार धमकाण रे जीबी नाही। बिनी गला बोली कोन मु जीबी? मु काली जीबी, सकाळे दिनर आलुअरे। भ्रमर समाहित होई तळमहलार सिकुली लगाओ छोट घर को चाहि रहिला। जनाशुना छोट घर नुहे, ठाकुर घर नुहे, गोटाई कुहा। सेठी जड़े अछि, देवता ना दानव, जीवन मरणर फैसला करुछि। बोधहुए तार आखि दुईटा जुळजुळ होई दिसुथुब, बिलेई आखि परी, जज परी, साक्षी प्रमाणर दाबी कला परी। मु सेठिकी केमिति जीबी? मु केमिति जाई कहबी जे ठाकुरे माँ को मोर बंचेई दियो, से आहुरी 10 वर्ष बंचु, आहुरी 100 वर्ष बंचु। बाजे कथा, नॉनसेंस। जहाँ हेबार थिबो हेबो। मु कहूछि बोली काली सकाळे जीबी, खाली एई रातिटा कटि जाऊ, डाक्तर कहिछि परा। मार खट पाखकू फेरी आसला बेलू भ्रमरर मुह सेता दिशुथाए। बीणा सान भाईर दुरावस्था देखिला ओ ता मनरे दया आसिला। मु बड़ भौणी, सबुठारु बड़, मु समस्तंक आगरू बड़ होइछि, घर संसार करिछि, पुणी मो बड़ घरे बाहा हेइछि। एई भ्रमर, एई बिनी, 7 सान। मु निज हाथ रे एमानकू गाधेई देइछि, छंचेई देइछि। बीणा भ्रमरर पाउसिया मुह सहित बिनीर अमानिया कांद को जोड़ीदेला और भाविला जे चुप होई रहिले चलिब नाही, एमानकू साहस देबाकू पड़िब, जेते हेले से बड़। किंतु से देखिला बिनी किछि ग्रहण करिवार अवस्था नाही। से काठ परी बसी रही और सादा कांथ को चाहिए, जेपरिक से सबु कांदना कांदी साराणी, सबु भावना भाभी साराणी। वर्तमान पृथ्वीर कौनसी कथा शुणा प्रस्तुत से नुहे। झीटा जेमिति कांदुरी, सेतिकी आंडोई, बिथि धूलई पड़ी, कोमलांगी, किछि दायित्व नहीं पारिब नाही, खाली साजसुजी हे बसिथिबो ओ पिला जन्म करुथिबो। लागी लागी 6टा पिला हेलेनी, आउ केतेटा होइबे?
बीणा दुख कला जे आधुनिक सभ्य समाजर मनीष होई मध्य बिथि एते हुंडी एते मफसली। पुणी तार मनरे आसिला जे बिथिर स्वामी निर्मल बजारी सेना देखिबाको मंद नुहे, बिथि को अति बेसी भल पाए। बोध हुए प्रति राति छी जीवन रे कौन आ किछि नाही, छाड़ मोर कौन जाउछि। बीणा बिथि संबंधी भावना फेरी आसिला और सान भाई प्रति दृष्टि देला। पिलाटा चिंतारे झाउली जाइछि एवं से कोमल कंठरे आरंभ कला, भ्रमर जा टिके सोई पड़िबु जा, मो मार नाड़ी देखि सारलिणी, भल आड़ को गला परी लगुछि। ना ठीक अछि, मु एई चौकी रे बसुछि, काहेकि एमाने मो पछरे लागिछंती, एमाने कोन एका मार पिला खाली यांकर प्राण कांदुछि। बीणा देखिला जे अन्न कथा पकाइबाकू हेब। किछि समय अपेक्षा करी से कहिला, जदु निहाती बुढ़ा होई गलाणी, मोटे काम करि पारु नाही। माँ भल होई गले गोटे मजबूत लोक जोगाड़ करबाकू हब। महापंडितंक परी कथा कहूछि, सते जेमिति याकू जना जे माँ भल होई जिवो। एते बड़ घर दुआर बाड़ी अगरा अगणा गाई गोरु जिनिस बोली किछि कम नहीं, आको संभाळिबा कोन सहज कथा। बीणा निज कथार ढेउरे भासी भासी गला। भ्रमरर अनास्था भाव लक्ष्य करि पारला नाही। गाँ जमी आंब तोटा कोठा कंपानी शेयर ता छड़ा जेतेक कैश केही देखिबाकू नाही, तते सबू देखिबाकू हेब। अमर तो बाहरे बाहाला, तते ही सबू दायित्व मुंडेबाकू हेब। संपत्तिर प्रचुरता और भारीपण को स्मरण करी बीणा गदगद हेला। तार मनरे आहा भाव उदित हेला, ए भ्रमरटा पारिब नाही, मो छड़ा किए पारिबे नाही। ट्रंक रे घर भर्ती होइछि, मझी घर आलमारी खोलीदेले जिनिस पत्र अजाड़ी होई पड़िब। केते मोटा मोटा बही बिकिले खंडी 50 टंकारु कम हेब नाही। फूल पक्का रेशम गालीच घरर चारिकांथ जाए लंबी जीव। रूपा बासन काहीरे कौन, सिल्क शाढ़ी अकलंती, ता छड़ा खांटी सही सुनादर धन मूला पिंड से जोठी अच्छी मु जाने आउ कहीं जानती नहीं। माँ केवल मते कही। बीणा मने मने निज भावना को घोड़ाई पकाला, काले से गोपन ज्ञानर महिमा पदारे पड़ीज। बीणा थकीगला। बैंक बालांस शेयर सर्टिफिकेट इत्यादि विस्तार को मनरे सजाई गोटी गोटी कर देखिपारा नहीं। आत्मत्यागर क्लेश कष्ट पाइला परी मने ହେଲା, मोर कौन अच्छी, भाई माने जदि ए संपत्ति को रखि न पारिबे मु कौन करिबी। से मार देहरे हाथ पकाइला। माँ मोर मुर्मुसु, माँ मोर सर्वंसहा, मु तार बड़ झियो, घरर बड़ देई, मु मध्य सर्वंसहा हेबी। मार किछि होई गले मु एही संपत्ति को मुंडाइबी, निज घर पिला छुआ को पछरे पकाई। किंतु भ्रमर कौन बुझिब। हठात बीणा देखिला जे भ्रमर केवल चुपचाप होई बसी रही नाही, से रागुछि। काहा उपरे रागुछि? निज उपरे। काहेकि मु कौन कली कि, मु ताकू कौन कहली कि? राग नुहे, घृणा। ता आखिरे घृणा। से मते भल पाए नाही, से माने केही मते भल पाते नहीं, से भी मते भल पाते नहीं। मु जाने बिथि को जेमिति ता स्वामी भल पाए, स्वामी सबु स्वामी तांको स्त्री माननको जेमिति भल पाती, कारण मु काली मोटी असुंदरी, मु देखिबा को माँ परी, किंतु बापा कौन माँ को भल पाउ नथिले? ताहले मु की दोष करिछि? मु जेतेबेले सीतार शिखुथिली, मु जेतेबेले 16 बयस थिली, गोविंद मास्टर नालिचिया नरण माखी घरे पहुँचिले मो हाथरू पानी पीवा को मागंती। केवल पानी नुहे, आउ किछि मागिला परी मन हुए। मु बुझिबा आगरू माँ बुझी नहीं थिला, शोष मेंटिबा को देला नहीं। खाली गोविंद मास्टर कहीं आहुरी केते थिले, मु हलप करी पारिबी, किंतु माँ मुर्मुस मार कैफत मागिला परी से बाट काटे चली जावा आगरू बुझामणा करी नेला परी बीणा सुनंदा देवी मुह को कटमट करी चाहिला। सते कि से तार सारा जीवन अभिमान को जमेई तार कोहला मुह को जड़ई ततेई जन्मदात्री को देखुचे। एथिपूर्वे एही साहस एही अधिकार पाई पारि नथिला, आज सुविधा मिली प्रथम ओ शेष थर पाई। किंतु अल्प समय परे से ता मन भितरे पाटी करी उठिला, ना ना माँ आखि खोलिब, माँ बंचिब, मु सेया चाहे, नहले मो बुढ़ी होई जिबी, मते से माने आहुरी घृणा करिबे। हुए तो से माँ को जाबुड़ी धरी थांता, किंबा क्षणिक आवेगरे आउ किछि करि पकाई थांता। किंतु ता पूर्वर गोटे विचित्र घटना घटिला। बिथि निदरे बिळे बिळेला ओ बीणा उपरे अजाड़ी होई पड़ला।
तापरे आखि खोलिला बोकांक परी अनाइला और भूत छाड़िला परी धईसई हैला। किलो कौन हैला? बीणा टाणुआ स्वर रे पचारिला। नाई किछि नाई, कौन गोटाए स्वप्न देखिले। बीणा स्वप्न कौन बोली पचारिला नहीं। अधिकंतु से ओठ चापी दे तार घोर वितृष्णा को स्पष्ट करदेला। बिथि आ ता स्वप्न गोरी सुंदरी झील मैंने आउ कौन करि पारंते। इतिमध्य भ्रमर पुणी उपर बारंडा को जाई आकाश और पृथ्वी को देखा आरंभ कलानी। फाटकर बाहर थिबा संसार सेठी अन्य माने अछंती। सेमानकर जीवन भिन्न, मरण भिन्न। फाटक से पाखकू धाउड़िए दोकान घर, सेठिकार चा बिकाली, परिबा बिकाली, प्लास्टिक खेलना बाला, सेमानक पई पुराणा कोठा नाही, गहर नाही, खुंट नाही, पुरातन माँ और भौणी माने नाहांती। गुमसुम गहन बड़पण काहारी को कलबल करू नहीं। ता पछकू तोटा, ता पछकू नई, नई उपरे रेलपल, धुआं उड़े ट्रेन चली जाउछि दूर को दूर। केते नुआ बजार बगीचा मझीकू, तापरे समुद्र, ढेउ परे ढेउ, असुमारी ढेउ। मु चलीजी पलाइजी। भाई विश्व ब्रह्मांड खेदी आसलानी, अजाति बाहा होइछि, निज इच्छा रे काम करुछि, फुर्ती करुछि। मु काहे पारिबिनी? मु कौन पिला होइछि? भाई जा पारिबो मु पारिबी। मोर संपत्ति दरकार नहीं। मु ए कंट्राक्टरी चाहे नहीं। मु अनेक काम जाने, किछि नहले छवि आंकी पेट पोषी पारे। मु जाहाकू बाहाबी से होइतिबो नरम, सान, पतली, कुरुकुरु ही हसुथुव, निज हाथ रे मो पाई भल बंद रांधि करी रखिबो। मो काम कला बेले मो पाखरे बसी मो मुह को चाहि रहिबो। क्रमशः भ्रमरर मन हैला जे तार कामना जीवंत होई उठुछि, सेथिरे डेणा लागुछि। कारण ए राति की मुहूर्त साधारण नुहे, किछि हेले खटिबो। भविष्यतर एक मुक्त निश्वास अतीतर पछ घरु बाहरी आसुछि। असुणा बंशीर मूर्छना, थिरी थिरी पवन ओ जुकुजुकुआ आलुओ सांगरे खेलिबो बोली हेउछि। एते दिन के कटि जिबार, फिटी जिबार, फुटी उठिबार संकेत मिलुछि। आउ डेरी नाही। राति फरचा होई आसुछि। केते शब्द ध्वनित हेउछि, केते गछ पतर, केते कोठा कोड़िया गोटी गोटी खिया होई आसुछि। पुराणा चढ़ई नुआ चढ़ई को डाकुछि। तारा सबू छटपट मिटी मिटी हेउछंती। लिभि जिबाकू डेरी नाही, आउ डेरी नाही। आवेग को संभाली भ्रमर प्रतिटी ध्वनि, प्रति आलुओ और छाईर अदल बदल को लक्ष्य कला, ग्रहण कला। पछ घर को फेरी चाहिला नहीं। गुंजनरु कोलाहल हेबा जाए दिनर आलुओ उद्धत हेबा पूर्वरु अधीर आनंद रे माति जिबा जाए। साई धार्मिकर भजन कुहाट एवं साई कुकुरर प्रथम माड़खिया के के शुणा हेबा पर्यंत भ्रमर बाहर को अनाइला। जेपरिकी दिन आसवाक आहरी बाकी अछि। अपेक्षा सरे नहीं। आगमनी आसुछि, तथापि आसुछि। यह अवस्था दांड फाटक खोला हैला और जड़े गंभीर भद्रलोक हाथ में सुटकेस और सांगरे जड़े तरुणी स्त्री को धरी भीतर को आसिले। प्रथमे भ्रमरर मन हैला जे आगमनीर आउ गोटे पदक्षेप सकाळर मनीष। तापरे सेमानंकु देखिला और आविष्कार कलापरी पाटी करी उठिला, अरे भाई भाई आसी, अमर आसी। सुनंदा देवींकर परिवार पूरा होई गला। जदू समेत चाकर बाकर सान बाबू को घेरी जाए पाछटी आनिले। सुटकेस हाथरू नहीं आसिले। यथाक्रमे भ्रमर सांग को तार भौणी माने दांड पिंडारे छिड़ा हो गले। प्रसारित हसर अभिवादन जणाइले। अमरर गंभीरपण कोहला होईगला। कपाळ कुंचित रेखा समान होईगला। ताहाले बंचिछि। पत्नी सुषमार प्रसन्न बदन स्मित हासर माधुरी देखागला। बिनी अभ्यर्थना मंडली खसी आसी एकुटिया माँ को मने मने कहला, बड़ भाई आसीगलणी, एथर तू बंचीजु नुहे? तू तांकरी पाई अपेक्षा करिथिलु परा। किंतु किंतु तू कौन केवल भाई को देखिबु बोली अपेक्षा करिथिलु? आखि खोली देखि नबु ओ तापरे तो काम सरी जिवो? ना, ता हेब नहीं। मु ताहा हेबाको देबी नहीं। बिनी मार मुह को निरीखी देखिला और किछि लक्षण पाइबा बोली विकल हैला। अमर देखिबाकू भल, तार गोरा धारुआ मुह, स्फुरण उन्मुख ओठ और चंचल चाहाणी बयस को सान करी देखाए। सुषमा देखिबाकू सुंदरी, श्यामल, चिकण, मुह तीक्ष्ण, नासिका तीक्ष्ण नासिका, स्थिर हस आभास और गभीर चाहाणी बयस को धरी रहे।
ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦୀପ୍ତି ଆଣିଦିଏ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଶୋଭା ପାଏ, ଅପର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼େ। ଅମର ନାନାଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ତାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟର କ୍ରମରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନତଃ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏ ଘଟଣାଟିର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଡାକ୍ତର କିଏ ଦେଖୁଛି? ରାତିରେ ନର୍ସ ରହୁଛି କି ନାହିଁ? ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବୀଣା ଅପା କେତେଦିନ ରହିବ? ବିଧିର ସବୁ ପିଲାଏ ଅଛନ୍ତି ନା? ସ୍ମିତ ହସ। କାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାମ ହୋଇଛି? ମୁଁ ସେଠିକାର ବଡ଼ ଡାକ୍ତର କର୍ଣ୍ଣେଲ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲି। ବିନି ବିଚାରୀ ଶୁଖି କଳାଖାଟ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ଆଖି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୁଲିଛି। କିଛି ଭୟ ନାହିଁ, ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ 15 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଛି, ଦରକାର ହେଲେ ଆହୁରି ଛୁଟି ନେବି। ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଭ୍ରମର କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଇଠି ଥିଲା ପରା? ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କାଳେ ମାଆର ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବ, ଏହି ଭାବରେ ଅମର ପାଦ ଚିପି ଚିପି ମାଆର ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ସେହି ସାଇତା ଚେତନାହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁଲା ଓ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଫେରି ଆସିଲା। ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ସୁଷମାକୁ ଖୋଜିଲା। ସୁଷମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାର ଔଷଧ ଖାଇବା ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ ବିନି, ଭାଉଜ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଲୁ, ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ କହିଦେ, ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ଓ କୌତୂହଳ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲା, ତା ଦେହ ଭଲ ରହୁନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ମୋଟେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିନି ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ବୋହୂକୁ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇଲା, ତାର ମନେ ହେଲା ଯେ ଭାଉଜ ବୋହୂ ରୁଗ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନା ସେ କେମିତି ବିଲେଇକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି, ସତେକି ସେ ବିଲେଇର ପ୍ରଭୁ, ସମୟର ପ୍ରଭୁ। ରୋଗ ବୈରାଗ ନିଉଛଣାପଣ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଅନନ୍ତ କାଳର ଅଧିକାରିଣୀ ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଷମା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିଲେଇ ଆଉଁସା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଓ ଶୀଘ୍ର ଲୁଗାପଟା ବଦଳାଇ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝି ନେଇ ପିନ୍ଧିଥିବା ଧଳା ସିଲ୍କର ଶାଢ଼ୀର ପଣତକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଦେଲା। ଚିର ପରିଚିତା ଧାତ୍ରୀ ପରି ବୀଣା ବିଥିକୁ କହିଲା, ତୁମେ ସବୁ ଯାଅ, କାମଦାମ ସାର, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ରାତିଠାରୁ ଦିନ ଏତେ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି? କାଲି ରାତିରେ ଏଠି କୋଠାଘର ଆତ୍ମଗୌରବରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱଗୁଣର ବର୍ତ୍ତିକା ଜଳାଇ ଜଣେ ଜଣେ ମଣିଷ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ମରିବାକୁ ବସି ନାହାନ୍ତି, ମରଣ ଯଜ୍ଞ ପାଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭ୍ରମଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଅଗଣିତ ଥୋକ ପରି ଦିଶୁଛି, ଯଥା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ନାଳୀର ତରୁରେ ଅନାମଧେୟ ଚଢ଼େଇର ଦଳ ଏ ଡାଳକୁ ସେ ଡାଳ ଡେଉଁଛନ୍ତି, କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛନ୍ତି, ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜିଇଲା, କିଏ ମଲା, କିଏ ତାର ହିସାବ ରଖୁଛି? କିଏ ଏହି ନିବାସର କ'ଣ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ? ହେଇପାରେ ସେ ଆଖି ବୁଲାଇଲେ କେତେ ଧଳା କୋଠା, ହଳଦିଆ କୋଠା, ଲମ୍ବା ଓ ଡେଙ୍ଗା କୋଠା ଆଖିରେ ପଡ଼ିବ। ସୁନନ୍ଦା ନିବାସର ପାଚେରୀ କାନ୍ଥରେ ଯେଭଳି ଶିଉଳି ଲାଗିଛି, କାନ୍ଥ କଡ଼ରେ ଯେଭଳି କଳା ଶାଗୁଣା ନର୍ଦ୍ଦମା ଭୁଟୁଭୁଟୁ ହୋଇଛି, ନର୍ଦ୍ଦମା କୂଳରେ ଯେଭଳି କନକତରାର ଲୋକ ବସା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଠାମାନଙ୍କର ଚାରିପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଏ ସହର ପୁରୁଣା ଏବଂ ଏହାର ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ପୁରୁଣା। ତେବେ ଆଉ କେଉଁ ନିବାସର ପୁରୁଣାପଣ ଏମିତି ଜଳଜଳ ଦିଶୁଛି? ଏତେ ବଡ଼ ଅଗଣା, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବଖରା, ଚକ୍ଚକ୍ ଚଟାଣ ଏବଂ ଅଳନ୍ଧୁ ଘେରା କଡ଼ି ବରଗା ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି? ଆଉ କେଉଁଠି ଘରଚଟିଆ ଚଢ଼େଇମାନେ ଶୋଇବା ଘର ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଚପଳ ଚାତୁରୀରେ ଖେଳି ବୁଲନ୍ତି? ଏଠି ଅଚିତରେ ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ହାଡ଼ମାଳ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସୁଛି। ନିଜେ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ତାକୁ ପୋଷି ରଖିଛନ୍ତି, ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ, ଅମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ଖାତା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କାଗଜର ଗଦା ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ନାଲି ପେନ୍ସିଲ ଦାଗ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚମକୁଛି। କେଉଁଠି ଭ୍ରମରର ଫଟା ଫୁଟବଲରୁ ବ୍ଲାଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ବୀଣାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାର ପରିଚୟ ମିଳୁଛି। ସେ ଦିନେ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲା, ମା କହିବାରୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପୁଣି କେଉଁଠି ବିଥିର ବାହାଘର ଫର୍ଦ୍ଦ, ବିନିର କାଇଁଚ ଡବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଜୟନାରାୟଣ ବାବୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଝୁଲୁଛି, ବେଶ୍, ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଏ ଘରର ବାପା ନଥିଲେ? ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ବାହା ହୋଇନଥିଲେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ମନେହୁଏ ଯେ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିନ 10ଟା ବାଜିଲାଣି।
ए समय देखागला जे पुराणा बुढ़ा चाकर जदू रोसई घर पिंडारे स्तंभीभूत होई तल उपरकू चाहूँगी। पाटी अल्पमेला हो जाए चाहाणी फोड़ी देउछि कारण सुषमा विदेशिनी किभली ठाणी छिड़ा होती। सुषमार भंगी अवश्य विनय नथिला किंतु निरीक्षे देखिले जना पड़िबो जे तार दृष्टिपातर दर्परे दुख रही सते कि तार निज उपरे अटल विश्वास रही जे से पारिबो किंतु ये अपर घर ताको मानु नहीं। किछि समय होला से सासुंक पाखर उठी आसी विश्राम छल पलाई आसी कहीं किए नाही कला वृद्धांकर कोठर दृष्टि न था। तू नुहे तू मो पुओ नुह मो पुओर स्त्री। बीणा बापा उदास प्रवीणता मु तते घृणा करू नाही हिंसा करू नाही मोर से समय पारी होई जाइछि। बिनीर त्रस्ताहरिणी भाव तुम्हें घर को अति नुआ अति कामिका अति सुंदर किछि ओलटे दे भांगी दे जीव नहीं तो ना आउ किछि। सुषमा मझी अगणार कोली गछ को अनाई रहिला और आपना को थापिबार बाट खोजिला। बीणा सकाळर नित्य कर्म को फेरी आसी मार मुंड पाखरे तार पूर्ववर्ती स्थान रे बसिछि भगवत गीता पढ़ुछि। से तरतर होई पढ़ुछि अंततः द्वितीय अध्यायटा सारिदेबाकू हब। डाक्तर जेते जहा कहले मध्य को भरोसा अछि। बिथि सकाळ पहर माँ पाखकू जाए नहीं पिलांको काम सारी जीव बोली जाए नहीं अथच से तार तृतीय पुओ बिटू को अकारण 3 थर डाकी आउंसी देछि जामारे बोताम लगे देछि भोक कलाणी कि नहीं बोली प्रश्न करिछि। वर्तमान माँ पाखकू बाहरिबा पूर्वरु पुनर्बार पुओ को डाकी आनी गेला करुछि उच्छन होई गोड़ को मुंड जाए गिला करुछि सते कि स्नेह सुधा बोली हो जाउछि। चेन्नाई देह नुखुरा रहिब नहीं शत्रु पशि पारिब नहीं पुणी दरटी वचन रे कहूछि तू मो पुओ एका मो पुओ मते तू केबेले छाड़ी करी जीव नहीं। शेष को से तार मुह काढ़ी आनी पुओर आखि रखी कहला तू खेलुथबु मु डाकिले आसीबु आई को घर को मोटे जीव नहीं बुझिलु मने रहिला मो स्थान पुओ। पुओ हाँ हाँ मारी खसी पड़ेला किंतु बिथि सहजे उठी जाए पारिला नहीं निज को छाती रे बड़ी उठुवा स्पंदन को सफेई देला। मु कौन करी मु कहीं एमितिका स्वप्न देखिली काली रातिर से भयंकर स्वप्न को से पुणी मन पकाइला और देखिपार नहीं ए भावरे मुह को हाथ घोड़ाई देला। माँ बेटू को माकुची कौची तोर ये पुओटा को मु नेबी या कही खे खे हो हसुची। माँ परी देखा जाऊ नहीं मला मनीष जीले जमीती देखा जाए चम ढाकुड़ी खोली हो जाए मिछरू सत बाहरी आसे। बिथि से स्मृति को घोड़ाई देला पड़ी जाओ से अलक्षण स्वप्न मो माँ सेमिति नुहे। तापरे से धीरे धीरे ऊपर को मझी घर को आगेला जेउठी माँ शोची। आमर ठाकुर घरे गाधोई सारी पिलादिनर क्यों पुराणा ट्रंक रु धोती खंडे बाहर करी सजत्न पिंधि ठाकुर को डाकुछि भगवान मो माँ को बंचे दियो। जिते दूर रे थिले भी से मोर माँ ताको मो ठारू छड़े नियो नहीं हेले से बारंबार आखि खोलिबाकू मध्य बाध्य हेउछि कारण निमिलित नयनर अंधार भितरे मूर्तिमंत हेउछि से। सुषमा तार निजस्व ठाणी रे स्वामी को देखुछि मु न देखिले तुमे कौन भूलभाल करदेव नुहे। अमर से प्रेमर प्रहार को स्वीकार करूना तेणु आखि खोली दुष्टर खंडन करुछि। सुषमा किए से मोर स्त्री होई पारे प्रेमिका होई पारे हेले से ए घरर केही नुहे से आम माँ पुओं मझिरे नहीं रहिबा कथा नुहे। प्रकृत रे मोर आगरो आसीबार उचित थिला तेबे मु जे खाली सुषमा पे डेरी कली ता नुहे मु जानिथिली जे मु आसी पहुँचवा जाए मार किछि हेब नहीं। मो मनर विश्वास अमर आगंतुका नारी मूर्ति को ठाकुर घर तड़ीदेला किंतु सही तड़ीबार पुरुष पड़िया तार प्रार्थना को विकृत करदेला। शक्ति संचालनर गोटे निकट इतिहास तार चेतना को आक्रमण कला। 3-4 दिन तलर कथा से दिन घर टेलीग्राम आसीथिला तथापि सेही रातिरे ना कामना नुहे क्रोधर उल्लास मु सुषमार देह को नेली मन इच्छा उपभोग कली बेस कली तामाने मु अवज्ञा कली मृत्युर भीति को मानिली नहीं जणाईदेली जे अमर आउ प्रार्थना करिपारला नहीं भाविला जे आज अनिद्रा और दुश्चिंतार मुंड ठीक रहू नहीं हेले फेरिला बेलू तार मन पड़ जाइतिला से क्रोधदीप्त रातिर अंतिम अनुभूति परिणामर ग्लानि जे से हारी जाइछि निजको सारी देछि एवं सेमाने जीतिछंती। सुषमा माँ नारी सबुदिने जीतिछंती।
ବିନି ଗୋଟିଏ ସାନ ବଖରାରେ, ଏହାକୁ ଆଚାର ଘର କହନ୍ତି। ସେ ଏକୁଟିଆ ବସି ଆଚାର ହାଣ୍ଡିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଳ୍ପନା ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲା। ଧର ଯଦି ଟେକା ଫୋପାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିକୁ ଫଟାଇ ଦିଏ, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ? ଆମ୍ବ ଆଚାର ନା କୋଳି ଆଚାର? ଆମ୍ବ ବାହାରିଲେ ମା ଭଲ ହୋଇଯିବ, କୋଳି ବାହାରିଲେ ଧାତ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପିଲା ହୋଇଛି, ଠାକୁରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଭ୍ରମର ଶୋଇଛି। ତା ଶୋଇବା ଘରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମେଲାଇ ଶୋଇଛି, ଯେପରିକି ସେ ସେହି ସାଧାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଦରକାର ହେଲେ ଅଥବା ରାତି ଆସିଲେ ଉଠିବ। ଶୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ତା ମୁହଁର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖିର ବ୍ୟାପକତା ଓ ଆବେଗ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ପରିବାର ବର୍ଗର ଏହି ଭାବ ଭାବନା ମୋଡ଼ରେ ଆଶା ତେଜି ଉଠିଲା। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହାତ ଅଳ୍ପ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ବୀଣା ଦେଖିଲା, ପୁଣି ଦେଖିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଥି ଆଗନ୍ତୁକ ମଉସା, ମହିବାବୁ, ଜୈନିକା, କମଳା ଆପା ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଆଉ କେତେଜଣ ନୂଆ ନୂଆ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ୱାସ ବଦଳିଛି। ଦେଖୁନା, ଓଠ ବି ଟିକିଏ ଧରି ଆସୁଛି ନା କ'ଣ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି ଚାମଚେ ପାଟିରେ ଦେବା? ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ ମ, ଇତ୍ୟାଦି। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରାୟ ଘଡ଼ିକ ପରେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରଖିଲା ପରି ଚାହିଁଲେ ଓ ତାପରେ ଘନ ଘନ ହାତ ଠାରିଲେ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପାଣି, ଭଗବତ୍ ଗୀତା, ବିଥି ହାତରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ଆଠପଟିଆ ଚୁଡ଼ି। କେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ସୁଷମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୁଷମା କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ବିଥି ଓ ବୀଣା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କହିଉଠିଲା, ମା, ଭାଇ ଆସିଛି। ତଥାପି ସେଇ ଜାଗ୍ରତ ଚାହାଣୀ ଓ ରେଖାନିତ ଓଠ ହସିଲା ପରି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମନେ ହେଲା ସେ ବିଚାର କରୁଛି ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେବେ ନା ଚାହିଁ ରହିବେ। ସୁଷମା ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଆସିଲା। ତାର ମନେ ହେଲା ଯେ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦେହ ତାର ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇଛି। ସେ ମରିବ କି ବଞ୍ଚିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅବାନ୍ତର, କାରଣ ତାର ଜୀବନ ପ୍ରାଣଗତ ନୁହେଁ, ପଦାର୍ଥଗତ। ଶୁଷ୍କ କାଠ, ନିରସ ତରୁବର ନୁହେଁ, କଦାପି ନୁହେଁ। ସୁସମ୍ବାଦର ସୂଚନା ପାଇ ଅମର ମାର ଘରକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ଆଡ଼ୋଇ ହୋଇ ଗଲେ। ଅମର ଉନ୍ମିଳିତ ନୟନାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଇ ଫୁଟି ଫୁଟି ଉଠୁଥିବା ଭାଷାର ଭାବ ଦେଖାଇ କହିଲା, ମା। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ହସିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ପରି ଲାଗିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ। ଅମର କହି ଚାଲିଲା, ସୁଷମା ଆସିଛି। ହେଇ, ଦେଖିଲଣି ତାକୁ? କହିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି, ଡେରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଟୋନି, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ତାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା। 15 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଦରକାର ହେଲେ ଆହୁରି ନେବି। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ କିଛି ଶୁଣିଲା ପରି ଦିଶୁନଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରସାରୀ ଜୀବନ ସୂତ୍ରକୁ ସଯତ୍ନରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ବେଳ ଆଖି ଛାଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଘୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଅମର ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ନୂଆ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ବିନି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହି ଉଠିଲା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି ଯେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦେଖି ମା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ହସିଲେ ନାହିଁ କି କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିଗଲା। ପୂର୍ବ ରାଗକୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। କମଳା ଆପା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲେ। କହିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲ? ମୁଁ ସେଦିନୁ ଭ୍ରମର ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଛି ଯେ ମାଆକୁ ଟିକିଏ ତୀର୍ଥ କରାଇ ନିଅ। ସେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲି ଆସୁ। ଏ ଘରଟାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି। ମଉସା ମହିବାବୁ ତକିଆ ତଳେ ଥିବା ଫୁଲଟିକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଭଲ ଭଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ଫେରିବାକୁ ବସିଲେଣି। ଦୃଷ୍ଟି ଧିମେଇ ଆସୁଛି, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବୀଣା ବାରମ୍ବାର ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରି ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅମର ବୀଣା ଆଡ଼କୁ କଟମଟ କରି ଚାହୁଁଛି। ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀ ପୁଣି ଆସିଲା। ରାଗିଲା ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଓ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାରଗର୍ଭକ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଫେରିଗଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ବାହାର ଯିବାକୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜ ନେଉଣୁ ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ କହିଲେ, ଏ ହେଉଛି ଶେଷ ଅଚେତନ, ଏଥିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ସୁନନ୍ଦା ନିବାସ ସଞ୍ଜ ଛାଇରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ଆସିଲା। କୋଠାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ପାଖରେ ପାଇଲେ। କାଲି ପରି ନୁହେଁ। କାଲି ଥିଲା ଆଲୋଡ଼ନ, ଛାତି ତୁକ୍ ଅସ୍ଥିରତା। ଆଜି ଛାତି ଦବି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁକ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆଲୋଡ଼ନ ଥମି ଯାଇଛି। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କରାଳ ନିର୍ମମ ଟ୍ରାଜେଡିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭାବିବାକୁ ହେଉଛି, ଏଇଆ ହବାର ଥିଲା।
କାରଣ ମା ମରୁଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ ସମସ୍ତ ବୁଦବୁଦ ମିଳେଇଗଲା। ବିନି କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଅନ୍ୟ ନିଜ ଲୋକମାନେ ନୀରବରେ ବିଷାଦ ସେବନ କଲେ। କେବଳ ଘଡ଼ିକ ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ। ଛାଡ଼, କାମ ସରିଯାଇଛି। ସୁଷମାର ହଠାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅତିର୍କିତ ଏହି ରାତିର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତେ କି ତାତିଲା ଚହଟ ଆଲୁଅରେ ଧୂସର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚିର ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର କଳା ନୁହେଁ, ଧୂସର କୁତ୍ସିତ। ଯେହେତୁ କେତେ ପୁରୁଣା ମିଛର ସଂସାର ସତର ସଞ୍ଚାର ସହିତ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ଯାଉଛି। ମରଣ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରକୁ କୋଡ଼ିଆ କରିଦେଇଛି। ସୁଷମାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳ କୋଳିଗଛକୁ ଚାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଠିକାର ସଂସାରକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ, କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ହାୟ, ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏମାନେ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଧୂସରତାରେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଜଣକୁ ଜଣେ ସାତସିଆ ସେଜରେ ଉଷୁମ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ହେବ ନାହିଁ, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ? ବୀଣା ଅପାଙ୍କ ଭାରି ମୁହଁର କ୍ଲେଶ ସତେକି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେବାକୁ ଯାଇ ପଥର ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିଥିର ସନ୍ଦେହୀ ଦୃଷ୍ଟି ସତେ ଯେମିତି ସେ ତା'ର ବିପୁଳ ଛାତି ଭିତରେ ଗୁପ୍ତଧନ ରଖିଛି। ଭାବୁଛି କାଳେ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ବିନିର ଭୟ। ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡରୁଛି ନା ମରିବାକୁ? ଭ୍ରମରର ନିଦୁଆ ନିବୃତ୍ତ ଚାହାଣି। ସେ ଦିନଯାକ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଶୋଇଥିଲା ନା ଆଲୁଅ ପଛରେ ଲୁଚିଥିଲା? ଆଉ ଇଏ ଅମର ବାବୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ଦେଖିଲା ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇଠୁ ତା'ର ମନେ ପଡ଼ିଲା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଗୋଟେ କଫି ହାଉସ୍ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣୟ ଯାଚନା। ସେଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। କଫି ଓ କଟଲେଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନରେ ପ୍ରଣୟ ହଠାତ୍ ଆସି ଦେଖାଗଲା। ସୁଷମାର ମନେ ହେଲା ଯେ ଲୋକଟିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ, ବାହା ହେବା ଉଚିତ। ଏ ତା'ର ସମାଜ ସେବାର ଅନ୍ୟତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭୀରୁ ଛାତ୍ର ଭରସା ପାଇଲା ପରି ଅମରବାବୁ ତରତର ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ମିସ୍ ରାୟ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବି? କରୁଣତା ମିନତି ମୋର ଶୂନ୍ୟ ଥାଳ ଭରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ କେବଳ କ'ଣ ସେତିକି ଥିଲା? ସୁଷମାର ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ସେ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲା। ପ୍ରେମିକ ଅମରର ବ୍ୟାକୁଳ ଚାହାଣୀରେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୋଷୀଭାବ। ମୁଁ ଦୋଷ କରିଛି, ମୋତେ ଦଣ୍ଡେ ଦିଅ, ଚାବୁକ ମାର। ନା, ଏମାନେ ଦୁଃଖୀ ନୁହନ୍ତି, ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଖର୍ବ, ଅସମାପ୍ତ। ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡାଧରରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ପରି ଗୋଟାଏ ଅନୁଚିତ ଭାବନା ସୁଷମାକୁ ଚମକାଇ ଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ମରିବେ ଯଦି ମରିଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସୁଷମା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା ବେଳକୁ ପାଖରୁ କାହାର କଥା ଶୁଭିଲା, ସେ ପୁଣି ସେଠିକି ଗଲାଣି। କିଏ? ସୁଷମା ବୁଲିପଡ଼ି ଦେଖେ ଯେ ଭ୍ରମର। ସେ ଅଗଣା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛି ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ କହିଲା ପରି କହୁଛି, ବିନି, ସେ କାଲି ଯାଉଥିଲା, ଆଜି ବି ଯାଉଛି, ବରାବର ଯାଉଛି। ଭ୍ରମର ଥକିଗଲା ପରି କହୁଛି। ସୁଷମା ବଲବଲ ହୋଇ ଦିଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଷମା ବୁଝିଲା ଯେ ଅଗଣାର ବାଁ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର। ଘରକୁ ଲାଗି ଯେଉଁ ସାନ ବଖରାଟି ଅଛି, ବିନି ସେଇଠିକି ଯାଉଛି। ସେଇ ହେଉଛି ଠାକୁର ଘର। ତା'ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଜଣା ନୁହେଁ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେଠି ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଓ ସେଠିକି ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଥରେ ଯିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ବିନି ବାରମ୍ବାର ଯାଉଛି। ଭ୍ରମରର କଥା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ ଠାକୁର ଘରଙ୍କ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ସାବିତ୍ରୀ ପରି ସେ ବିଧାତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉନାହିଁ। ମାଗୁଛି, ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସୁଷମା ଲଜ୍ଜିତା ହେଲା। କି ଅପୂର୍ବ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ! ଅନାବିଳ ସ୍ନେହର ଝରଣା, ଅସାମାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାବସାୟ। ଯେଉଁ ଘରେ ବିନି ଅଛି, ସେଇଠି ଠାକୁର ଘର ଅଛି। ଅନ୍ତରର ଆନ୍ତରିକତା ଦପଦପ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ତାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତେ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲି କେମିତି? ପୁଣି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନେଇ ଏପରି ନୀଚ ଭାବନା! ଅନୁଶୋଚନାରେ ଆବେଗରେ ସୁଷମା ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ଛୋଟ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବିନି, ତା ଠାକୁର, ଅପମାନିତା ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତା'ର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଇଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ଭ୍ରମର ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା। କାଲି ରାତି ପାହିବା ବେଳଠାରୁ ତା'ର ମାନସ ଆକାଶ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପରିଣତିଟିକୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରୁଛି, ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, ଏହି ଭାବର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆଣିଥିଲା। ବିନିର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତେଣୁ କ୍ରମଶଃ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ। ରାତିର ଶେଷ ପ୍ରହର ବେଳକୁ ଠାକୁର ଘର ଭିତରକୁ ତା'ର କାନ୍ଦଣାର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା। ବାହାର କାନ୍ଥରେ ଢୁ ଢୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିବାର ଦେଖାଗଲା। ଯଦୁ ଥରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କରୁଣା ବିଗଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ସାନ ଦେଇ, ଏମିତି ହେଲେ ଚଳିବ? ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି।
ତା ଉତ୍ତରରେ ବିନି ତାକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଚାହିଁ ଗଳ ଗଳ ଲୁହ ଝରାଇ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମା ପ୍ରକୃତରେ ମରିଯିବ? ଯଦୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ପରି ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କଲା ଓ ଫେରି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିବାରବର୍ଗ ତା କାରବାର ଦେଖି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ କି ହସିଲେ ନାହିଁ। ସୁଷମା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ମୁଗ୍ଧ ହେଲା। ଭ୍ରମର ପୁଣି କେତେଥର ମନେ ମନେ ପ୍ରଣାମ କଲା। ବୀଣା ମନ ଦେଇ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା। ବିଥି ଠୁଳାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ମା'କୁ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମର ଭାବଗମ୍ଭୀର ହେଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ବିନିକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେପରିକି ବିନିର ଶୋକ ସମଗ୍ର ବିଷାଦକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ମା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ବିନି କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଡାକୁ। ରାତି ପାହାନ୍ତା ବେଳକୁ ଏପରି ବିଷାଦର ଶାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କହିଲେ, ଲକ୍ଷଣ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଏ ଡାକ୍ତର ନା ଗୁଣିଆ, ଭେଳିକି ଦେଖାଉଛି। ସୁଷମା ଦୁର୍ବିନୀତି ଠାଣିରେ ପଚାରିଲା ଇଂରାଜୀରେ, ଡାକ୍ତର ଆର୍ ୟୁ ସିରିୟସ୍? ଆର୍ ୟୁ ସିଓର? ଅନ୍ୟମାନେ ତୀବ୍ରକ୍ରମ ଚାହାଣୀରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବିନି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିଲା। ପିଲାଙ୍କ ପରି ଅଲାଜୁକ ଭଙ୍ଗୀରେ ହସିଲା। ମନେ ହେଲା ଏହି କ୍ଷଣି ତାଳି ମାରିବ, ନାଚିବ। ସବୁ କଥାରେ ଗୋଟାଏ ସୀମା ଅଛି। ନିଜେ ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିନି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ ବୋଧହୁଏ ଭାବିଲେ, ଏ ଜଣକ କ'ଣ ଏଇ ଘରର ପିଲା? ସପ୍ତାହକ ପରେ ବିନି ଠାକୁର ଘରର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳର ନରମ ଆଲୁଅ, ଦେବଦେବୀମାନେ ଅତି ଦୟାଳୁ ଓ ଅତି ଆପଣାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସଜତଳା ଚମ୍ପା ଓ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ବିନି କୃତଜ୍ଞତାରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗପୁଛି। ଉପର ମହଲାର ମଝି ଘରେ ମନ ମୁତାବକ କିଣା ଜଳଖିଆର ଭରା ଥାଳି ବଢ଼ା ହୋଇ ସାରିଛି। ସୁଷମା ସମେତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବିନି ଆସିଲେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ। ମା'ର ଇଚ୍ଛା ଆରୋଗ୍ୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିନିର ଡେରି ହେଉଛି। ସେ ଗପୁଛି, ଠାକୁରେ ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ଜୁହାର। ତୁମେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ମା'କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ। ମୁଁ ଏଡ଼େ ବୋକି, ମୁଁ କେମିତି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମା' ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ମା'କୁ ଆମର ଡରାଉଥିଲା। ତାର ଢଙ୍ଗ ସେମିତି, ଆମେ ତାକୁ ମରିବାକୁ ଦେଇ ନ ଥାନ୍ତୁ। ତା ବିହୁନେ ଆମର କିଏ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି? ସେ ଆମକୁ ଶୋଷି ନେଇଛି। ଆମର ଯେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଦଳି ଦେଇଛି। ଆମର ଖଣ୍ଡିଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେଇ ସୁଖ ଆଣି ଦେଇଛି। ମା' ଜାଣେ କାହାର କେଉଁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସବୁ ତାକୁ ଜଣା। ସେ ବାପାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ କହିଥିଲା। ନିଜ ହାତରେ ମାରିଥିଲେ କ'ଣ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବାପା ସୁଖୀ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ବଡ଼ ଅପାର ଧନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉ, ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଶୁଭାଇବ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଅପା ଦିନେ ସିତାର ଶିଖୁଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତରୁ ପ୍ରେମ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା, କିଏ କହିବ? ସେ ଚାହିଁଲା ଯେ ବିଥି ଅପା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ପଟ ସମୀର ପିଲା ଜନ୍ମ କରାଯାଉ। ବିଥି ଅପା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଗୋଟିପଣେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ବସିଥିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ପରି ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଭ୍ରମର ଭାଇର ସ୍ୱପ୍ନ ଦବାଇ ଦେଲା। ଏଇଠି ନାକ ଘଷି ପଡ଼ି ରହିବାକୁ କହିଲା। ବିଚରା, ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ତା ଭଲ ପାଇବାର କବଳରୁ କେହି ମୁକୁଳି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲେ। ପାରିଲେ? କେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ମୁଁ? ବୋଧହୁଏ ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶେଷକୁ ରଖିଥିଲା ପଛରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ ବୋଲି। ମୁଁ କିଏ? ସାତ ସାନ କାନ୍ଦୁରି ଡରକୁଳି। ମୋଠୁ କ'ଣ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛି? କାହିଁ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ ତ? ବିନି ନିଜକୁ ଠକେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦେବଦେବୀମାନେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛନ୍ତି। ମୁରଲୀଧାରୀ କଣେଇ ଚଣେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦଶଭୁଜା ଭୟାବହ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିଳିତ ନେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନି ସାହସ ପାଇଲା, ଭାବିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତା ପଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ବହୁବିଧ ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଓଟାରି ଆଣିଲା ପରି ନେଇ ଆସିଲା ବାପାଙ୍କ ଫଟୋ। ତାକୁ ସେ ଛାତିରେ ଧରି ଚାପି ଧରିଲା, ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲା। ସେ ମା'କୁ ନ ଡାକି ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ମା, ତୁ କ'ଣ ଭାବିଥିଲୁ ମରିଯାଇ ଦେବତାଙ୍କ ଫଟୋ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତୁ? ଏଇଠି ଆସନ ପକାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ? ସତେ? ସେ ବାହାରି ଆସି ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ଯେ ସେମାନେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଗରମ ଆଳୁଚପ କି କ'ଣ ପାଟିରେ ପୁରାଇ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବୋଲି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ବିନିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କିଲୋ, ଏତେବେଳ ଯାଇ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ କାଳେ କାମୁଡ଼ି ପାଟି ପଡ଼ିବାରୁ ମୁଖ ବିକୃତ। ମା ତ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି, ତୁ ଠାକୁର ଘରଙ୍କୁ ଏତେ କ'ଣ ଡାକୁଥିଲୁ? ସମବେତ ହସର କଳଧ୍ୱନି।
ସୁନନ୍ଦା ଦେବୀ ଖଟରେ ଆଉଜି ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶୁଷ୍କ ଉପଭୋଗୀ ମୁହଁରୁ ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କିଶୋରୀଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଠାକୁର ଘର। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।